हालेलुया आमाने प्रभुंकर पवित्र वाक्य को जीवा प्रभु आमानकु कथा कहतु आसंता आम गोटे मिनिट प्रभु ठारे प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय प्रभु आम तुम पवित्र नाम को धन्यवाद करुचु गौरव करुचु महिमा करुचु प्रभु वास्तव में तुम्हें केते महान केते पवित्र तुम तुल्य परमेश्वर के नहांती प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद यीशु नाम रे हे परम धार्मिक सत्य ईश्वर प्रभु यीशु प्रत्येक जीवन को तुम आशीर्वाद कर धर्मात्मा वाक्य दे कथा को महिमा प्रशंसा गौरव सब तुमरी हो प्रभु आम जो दान दशमांश प्रभु तुमर बेदी निकट को आनीचु प्रभु किए तो मुठी चाउल विभिन्न प्रकार उपाय हे स्वर्गर प्रभु तुमर गौरव राज्य निमंते से माने प्रभु अंतर खोली दान करती जीवंत प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रभु को प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर सेमानकर धन भंडार को परिपूर्ण कर परम पवित्र प्रभु आम जेपरी समस्ते प्रभु एकात्मा हे प्रभु तुम सेवा कर तुम साहाय्य कर सब गौरव महिमा प्रशंसा तुमरी हो प्रिय प्रभु यीशु नाम मागुछु आमेन हालेलुया प्रभुकर महिमा हो आमाने देखिबा जोहन पुस्तक 11 पर्वर 25 पद आमे पढ़िबा। यीशु ताहांकु कहिले मु पुनरुत्थान ओ जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मो पुनरुत्थान ओ जीवन पुनरुत्थान अर्थ होची सरल भाव से मरी थिले आ से पुनर्बार बंचिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से कहती मो पुनरुत्थान ओ जीवन जे मो ठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे से पुनर्बार बंचिबो प्रभु गौरव पाई उच्च कर ताली देबा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यीशु होचंदी पुनरुत्थान जीवन प्रभु कहले जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे से पुनर्बार बंचिबो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड माथ्यू पुस्तक 28 पर्वर 6 पद पढ़िबा। एठारे नहांती कारण से जेपरि कहिथिले सेहीपरि उठी अछंती आस से जेउठारे सोईथिले सेही स्थान देखो प्रभुଙ୍କର महिमा हो एई कथा के कहउचंती आउ टिके तळको पढिया के आउ तुहे माने शीघ्र जाई ताहाको शिष्य मान को कुह से मृत्यु मान को मध्य उठी अछंती पुणी देख से तुम मान को आगे आगे गालीली को जाओछंती सेठारे तुमे माने ताहांकर दर्शन पाइबो देखो मु तुमान को कहिली हालेलुया हालेलुया प्रभुଙ୍କର महिमा हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युरु जय करी उठी अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समस्ते कहतु से एठारे नाहांती से जेपरि कहिथिले सेहीपरि से उठी अछंती हालेलुया हालेलुया हेले संपूर्ण सुसमाचार कोन जमती वाक्य लिखाई जे कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपनार अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे कई ताहांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले पिता परमेश्वर जगत को जेतले प्रेम कले से आपना अद्वितीय पुत्र को दान करदेले कौन पाई दान कले तुम्हें समग्र जगतर पाप पाई समस्त मानव जातिर पाप पाई तुम्हें जीवन देव तुम्हें क्षत विक्षत हेब तुम्हें कंटार मुकुट पिंधिब तुमको 39 करड़ा आघात मरा हम
तुम देहरे जेते रक्त अच्छी शेष टुपा पर्यंत तुमको मानवर जातिर पाप पाई तुमको रक्त देवाक हम शेष तुम्हें समाधि हेब तृतीय दिन रे तुम्हें मृत्युर जय करी उठिब एई जो स्वर्गीय योजना प्रभुंकर प्लान जो योजना थिला से योजना को प्रभु सफल कले काली आम वाक्य शुणुलु आकाश प्रचार करुले एथर समाप्त है यार अर्थ होची से जो उद्देश्य स्वर्गर आसी से समस्त कार्य समाप्त कले परित्राण उपस्थित है तापर मोर प्रिय भाई भाई माने आरामाथ्यार जोसेफ से राजा निकट को जाइकी प्रभुंकर मर शरीर को मागुच ताहा प्रभुंकर चालना प्रेरणा हेची तापरे से कौन करुचंती निजर नूतन समाधि रे जो जगार केबे काहाकू समाधि दिया जाय नथिला सेही भली एक नूतन समाधि रे तांकू समाधि दिया जाउची आ समाधिर मुहटा पत्थर रे बंद कर दिया जाउची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गत थर मु प्रचार करिथिली जे कौन पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नूतन समाधि रे रखा गला यार अर्थ कौन आम से विषय टे देखा द्वितीय राजावली 13 पर्व उड़िया टे पढ़ंतु एथि उतारे हाँ इलिशा को मृत हुअन्ते लोक माने तांकु कबर देले सेते बेले हाँ मोआब लुटकारी दल वर्षर आरंभ रे देश आक्रमण कले से समय लोक माने जने मनुष्य को कबर देबा बेले एपरी घटिला जे देख से माने एक लुटकारी दल को दूररू देखिले तहिरे से माने सेई मनुष्य को इलिशांकर कबर रे पकाई दियन्ते से मनुष्य इलिशांकर अस्थि स्पर्श करिबा मात्रे सजीव होई आपना चरण रे ठिया हैला हालेलुया इलिशा से जड़े अभिषिक्त व्यक्ति थिले जेतले प्रभु तांको नहीं जीवा पाई प्रभुंकर रोग हैला इलिशा पछरे पछरे गला आउ तांको गोटे विषय मागिला कौन मागिला जानचंती कौन मागिला दीपा 2 गुण अभिषेक मागिला एलियो कहले तुम्हें दुस्साध्य विषय मागिल ठीक अच्छे मुझे स्वर्ग रूपांतरित होती से समय मोर वस्त्र तुम उपरे पड़ो आते से वस्त्र को तुम्हें नेब तुम उपरे 2 गुण अभिषेक कार्य कर परी ही हैला एलियो द्वारा प्रभु जी कार्य करते 2 गुण कार्य परमेश्वर कौन कले इलिशा को द्वारा कले आ जानिचंती तापरे इलिशा वृद्ध हेले वृद्ध होला पर से जतले मृत्युवर्ण करिचंती ताकर हाड़े भी अभिषेक थिला कोटी अभिषेक थिला हाड़े भी अभिषेक थिला आ जेतले से लोटकारी दल माने से माने देश अनुसंधान करिया पे आसिले आक्रमण करिया पे आसिले से समय कौन होती से गोटे लोक मरीगला से जिते जड़े लोक मरी जाइंट से कौन कले तरतर होकरी से समाधि देवाई जाऊँगी आउ जो जगार से समाधि देवाई योजना करुँच से जगार इलिशा को समाधि दिखाई जिते इलिशा को समाधि दि जाता जिते से मृत शरीर देहरे इलिशार हाड़ बाजी जाइए से मरी जाइथिबा लोक उठिकी निजर पादरे ठिया हला प्रभु गौरव पाई गोटे उच्च कर तारी देला हालेलुया 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 जेतले ठिया हला से लोक को धरिकी गले एमती एक घटना बाइबल भितर अच्छी तेणु प्रभु जीशुख्रीष्टर मोर शरीर को से कौन कले जो जगार क्या केबे समाधि दि जाए ना एमती एक नुआ समाधि रे रखागला
ଆଉ ସେ ନୂଆ ସମାଧିରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ କହିବାଟା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଜାଣେ ଏଇଟା ସତରେ ହେଇଥିବ ନା କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 9-10କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 10ର 9-10। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କୁ କରିବ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ତେବେ ହେବ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟ କରେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବା ପିତା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ହେବ? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର, ଫୁଲ୍ ଗସ୍ପେଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଥମା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବି ବୋଲି, ଥମା ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଥମା କହୁଥିଲେ ହଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ସାରା ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଉଠିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପନରେ। ଯେହେତୁ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଏମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କରିକି ଥମାକୁ ଡାକିଲେ, ଥମା ଆସ, ଏଇଠି ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶ କର। ତାପରେ ଥମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ନ ଦେଖିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ନ ଦେଖିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:19। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ହଁ, ଅବାଦମ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଅଧିକାର ହରେଇଲେ, ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା? ଯେତିକି ଲୋକ ମଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପାତାଳରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କଲେ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। କାରଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ଯେପରି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶରୀରରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆତ୍ମାରେ ସଜୀବ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। এইটা ବି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 4:8 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଫେସିୟ 4:8। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ବନ୍ଦୀମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ସେଇ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମରି ଯାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ
ପାତାଳରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? এই ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦେଲେ, ୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଛୁ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଦଳରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋର ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ସେ ଯେଉଁ ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଶୟତାନ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଥିଲା, ଶୈତାନ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ବଳ। ତାପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇକରି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ 28:19-20 ପଢ଼। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅବାଦମ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଶୈତାନ ଅଧିକାର ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାମାନ ଖଡ଼ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଠି କିରୁବ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଧିକାର ହରେଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲା? ଶୈତାନ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ, ଏ ତୁ ମରିଗଲୁ କିରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଫର୍ଗ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଚାଲେ କହି ସେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ନେଇକି ସେ ରଖୁଥିଲା। ଏମିତି 4000 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସାରା ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତାପରେ ସମାଧିରେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିକିରି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ସେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅତୀତ କାଳ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। এইটা ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ରୋମିଓ ଆଉ ଥରେ 10:9-10 ପଢ଼ିବା। ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ।
रोमियो 10:9-10 जेणु तुम्हें जदि मुखरे यीशु प्रभु बोली स्वीकार करिब जेणु तुम्भे जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिव आउ ईश्वर ताहांकु मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय विश्वास करिब ईश्वर ताहांकु मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय विश्वास करिव तेबे परित्राण प्राप्त हेबो तेबे परित्राण प्राप्त हबो परित्राण ते सहज नाही तापरे कारण धार्मिकता प्राप्त निमंते कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे मनुष्य हृदय विश्वास करे वो परित्राण प्राप्ति निमंते परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे स्वीकार करे मुखरे स्वीकार करे सतरे मोर प्रिय भाई भणी माने आमान को प्रभुंकर वाक्य रे सुशिक्षित हेबा दरकार अछि स्टेप बाय स्टेप को घटना पर कौन हेछि किछि न हेले भी आपण बाइबल अन्य स्टोरी न जानतु किंतु सुसमाचार माथ्यू पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत जानिबा निहाती आवश्यक रही तेणु बाइबल जदि आपणकर घरे अच्छी आपण तन तन करी बाइबल पढ़ंतु बाइबल पढ़िला बेले जदि किछि रेफरेन्स देछि से रेफरेन्स को भी पढ़ंतु आपण सार मर्म सब बुझी पारिबे नले लोक आपण को कमेंट करेंगे आपण 5 वर्ष है प्रभु को जानिले वाक्य कहीं तो आपण पाखे आम जदि प्रभु पाक आसुचु आम वाक्य जाना दरकार अच्छे आते आपण वाक्य जानवे वाक्य सुशिक्षित हेबे आपण को शैतान डर आपण प्रभुंकर वाक्य कहीपर आ वाक्य होची एटा होची गोटे मंजी सेटा कोड लिखाई प्रथम पितर 1:23 पद देख जेणु तुम्भे माने क्षयणीय बीजरू नुहे बरं अक्षय बीजरू अर्थात ईश्वर जीवंत चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जन्म होइछ आमे जो पुनर्जन्म पाइचु ईश्वर चिरस्थायी वाक्य द्वारा आम पुनर्जन्म पाइचु आज जो मैंने पापरे पढ़ुं कौन पाई पढ़ुं जानते से पाखे वाक्य नहीं आज जो मैंने को भूत धरुची कौन पाई कहल से पाखे वाक्य नहीं आज जो मैंने कथा कथा के गली पड़ुं से भितर वाक्य नहीं वाक्य जीवन अच्छे और वाक्य हूँ मंजी सदृश्य यही वाक्य हूँ मंजी सदृश्य आपण जदि सत्य आत्मारे पवित्र आत्मा को द्वारा जदि जन को वाक्य पदे कहीदे 5 वर्ष जाऊ 10 वर्ष जाऊ वाक्य दिने ता हृदय अंकुरित हेब एमते को जगार मो मार्केट जाइली गोटे भाई को भेटी से गोटे वाक्य कही सेटा मोर मन अच्छी आ से वाक्यटा कौन कर मुक्ति देव से आमको प्रभु को वाक्य जाना निहाती आवश्यक रही ए पुनरुत्थान विषय सब बेले प्रचार होगा कथा मंडली रे किंतु केवल आमर जिते ईस्टर संडे आसूची जिते गुड फ्राइडे आसूची से समय आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ण मृत्यु विषय बहुत प्रचार होची बा पुनरुत्थान विषय बहुत प्रचार होची किंतु प्रकृत में सत कहूँ एटा हूँ एमिति सुसमाचार एटा सबुदिन प्रचार करिया दरकार आ लोक मान भितर विश्वास जात करिया दरकार अछि हालेलुया जेतले ए गभीर भीतर को मो गली मोर मन रे भी बहुत गुड़ा प्रश्न थिला प्रश्नर उत्तर मो पाई पारली बुझी पारली तेणु जो परित्राण देवाई प्रभु आम को प्रतिज्ञा करिसंती वाक्य मंजी परी वाक्य आम हृदय बुणीचंती हालेलुया जेतले आपण प्रभुंकर वाक्य जनित वाक्य अनुसार वाक्य को नहीं कि प्रार्थना करचंती आपणकर प्रार्थना को शैतान डरिबो भय करिबो आउ जदि भितर वाक्य नहीं किछि नहीं मंजी नहीं खाली पत्र को भी शैतान कहियो प्रार्थना करूँ तो भितर वाक्य कहीं जो वाक्य को मो डरुची से वाक्य तो भितर नहीं तेणु आमको वाक्य रे सुशिक्षित होगा पड़ो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहतु आज प्रभु केते खुशी हेबे जो मानक पई मो जीवन देली जो मानक पई रक्त ढाली आउ जो मानकर पाई मो पुनरुत्थान हेली आ स्वर्ग से अपेक्षा करिसंती आज से हृदय भितर केते वाक्य अच्छी सेटा प्रभु देखुचंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया